des ordres. Batoto bakase ba en état des ordres. Ba autorité ya Moko Katanga banikala bote pasi moja. Banamupatia mwanamke mwa anaitwa maire de la ville ya Lubumbashi, Lauriane Mwewa. Ana Lauriane Mwewa beba décision epeke. Gouvernorat ilikuwa na ba représentant pale, armée, police na ba partenaire babo ba mingi. Barfanga réunion d'ensemble. Ça ville comme juridiction anani ya maire de la ville. Genre un délégat ka Lauriane Mwewa a passé à l'action, a signé décret. Juba toshe bale ba wewa bote mu centre-ville. Banze ma travaux ya nini, ya réaménagement, ville koko propre. Bananza pa ke vi pa. Ba wewa sa ville bebo na wewa wabo ko présidence, chilombo wewa mwingine. Bananza pression. Imbwa, tunaanza discuter mambo ba imbwa. Chimuville paka turudie, tunajidebrouiller, tunakao tafuta chakula, tuulizane bandugu. Eske mateso yenu yote kukatanga ya kuna kukasai, bakatanga nje watamirisha. Ata? De quel droit? Mungu na droit tu vile mwa mnaona. Munacha Kasai mwa wote mnakimbia. Gouvernement ya 1000 conseillers kasayen, président kasayen, ma ministère yote ya bakasayen. Banamiacha amuba condamner bale bakasayen bandugu yenu. Amkondane président wenu Chilombo ata. Munamwacha, me munabebele mateso yenu mapacho. Munakao ileta kukatanga, bakatange bamirishe bameachie ville. Kumi tu vingine havizi kufanika. Na pale biyo nafanika, jumla memejuku katanga tuko na ba autorité ba imbécile. Hakuna leader kukatanga, le grand Katanga mzima hakuna leader. Quand tu vois na ba leader, kama watoto bakasaya bacheze. Una na miba frango ta Kongo, anamiacha mbu maskini kule kwenu. Hakuna maupito, banamuke akikasabe unazala chini saba imbwa. Docteur mwa akikasabe anafanya video analia na machozi. Monsieur l'abbé wenu anapreshaka nalia, tunimifanya nini shiba Kasanya, tunamisuporte, lakini amutu angalirie Kasai. Bintu vyote kukasai bingu nakwa bei. Bana filme soko yenu ya simu, simo bote msha kimbia. Bana filme mabalabala, manyumba inabakia vide. Bantu bote kukatanga. Ma video ngapi tunaona bantu biko natoka benengia Katanga. Pa ma camion, pa ma train. Vyote vile mlinyoka. Ole mufunga eko kino mukuye tu chini, pardon tunakao tafuta. Munakuwa na mapeka kujempoze, munaribisha Lubumbashi nanzo nunka imbwa. Lubumbashi unanuka moshi ya imbwa. Buchafu ngala madepotoire fasi yote. Ba mwizi beko na iba shobote tuku na baona. Baki bashimamishe pale beko 20. Kama ina Kabengele ni Mukendi. Kama ina Mukendi ni Lukusa. Kama ina Lukusa ni nani? Bakasai pa bakasai. Batabapeleka kukasa pa mu prison. 2 semaines ni mingi. Batoka tena bashaka batosha, banabamwanga tena mu Lubumbashi jwa nini? Armée, police yote, auditorat militaire. Iko mimikona bakasai. C'est-à-dire bakasai banakwa kutuharibisha, kututesa kukatanga, kutuua. Mamini yote bananyanganya bakatangie. Anja paka Lubumbashi ti, unaenda Likasi, unashuka Kambove, unaenda kule kwa Kakanda, unafika kule kwa Matenge, kwa Mafungurume, unaenda utagelea kule kwa Kolwezi nini tusa. Bakasai banabeba byote, Bajamarka Kabundu banabeba byote. Ataba nikalaka na bandugu yenu batamipenda tuulizana. Njoo nafanya mkiswahili juu mwe bote na bakatange na bakasaya musikie tutamipenda je vile vitu mnafanya biko normal mushabenaka kwa mstora Kongo Katanga nenda kwenu ata kukatanga kuna kwa njala masiku mingi amwenaka bakatange banakimbia njala banenda kwenu kumbujimai kukatanga ulikuwa njala mwe hivi wakati ya mapono naye. Turukuraka le vimba pale kiungo mwanzara kwa gouverneur. Bukari ya nini? Iko natoka Muzambi mu maferme ile banarishaka banguruwe. Bukari bwa gris, bunga ya gris na ya kafe. Tunaanza kutaka sema le vimba na le choco. Bantu barikura mabunga moya mubaya sana. Amkonage bakatange bananza kimia sema sasa mateso yenyewe Katanga twende wapi kukasai ata. Sasa comment mta justifier mateso yenu mko Katanga ata? Amuko kukatanga juu ya kusema mnakimbia njala bongo ni plan politique ya Tshisekedi anapenda kubakia pa pouvoir munini mu désordre juu ya nini ana na bilan ana na kile kitu atambia ba Congolais
Est-ce que Félix Tshisekedi tu podium anapanda po hivi ku Lubumbashi, ku Kinshasa, ku Goma, ku Bukavu, ku Beni, kunyekulo kuma Matadi kule, ku Kikwit, Lisala. Ambia ba Congolais sama moni voter en 2023 sur base de quoi? Njo il ne pas se comprendre. Félix anapenda kubakia kwa présidence munamu na yote. Ataka manifanze kintu yanapenda présidence. Na yako na nini esprit ya satanisme, mertiras. Banapenda damu. Eko mabintu mwavi ya kupenda damu. Ula tabisha muangarie pale alikuwa president, bantu ngapi balikufa autour yake. Paka na bakaseba muyombaki ba petit frère babaki kana ba grand frère. Bantu walikufa sana. Njoo nini ekale pa pouvoir, njoo mupe nguvu. Njoo vile un sataniste anapenda wakia pa pouvoir kumwanga damu. Banatafuta ba mwenge damu kukatanga, juu kesho bamiambie mwe ba Kongola sema bakatanga batupendake. Banatuchukiaka, ils ont la haine. Patalanda kesho tena le vocabulaire abo banapendaka génocide du peuple Kasaïen au Katanga, l'épiration de Katanga de Kasaïen au Katanga, Congolais fungula match. Avant tout na raisonner ça ba Rwandais batusi. Paka vile batusi barendaka ko piéger bautu ta biarimana. Bonja wanakuwa na problem kutoka kule kwa Uganda. Amkonake bautu banenda batafuta kunini ku Uganda. Mwa mnajasa mko tubantu tudogo hivi. Bautu ni bamingi leo kwa pouvoir beko na biote maelema hapo pale. Mwa mnatoka ku Uganda, tukakuruka, mnaenda kukomanisha pays mzima bautu. Mna compter kona resultat gani mu terrain. Pamoja na Bakasai. Mnatoka ule no Kasai. Mnaanza kubeba Katanga haina hata kwenu. Mna compter kona nini? Bukomvi na atawina. Ni mwenje mtawina. Jua nini mshatufanya barafiki ya Kagame ya Museveni. Na Barwande basha ko infiltrer. Basha ndio Kasai ba mingi. Paka na ambassadeur wa Rwanda mu Congo, Vincent Karega sha kusebaka. Aba Kasai bichabo bikoje. Beo na kimbia banacha Kasai, pendant que ba Kasai beo na kimbia banacha Kasai, Barwande beo na beba mater. Wonde kukulo ku Kasai. Ku Barwande ba mingi na batusi na bautu. Bala kimbia kama vita, mafama 2000 km à pied. Basha kala kule. Kwa Rwande kuna lima. Rwande kuna vuna miogo, sombe, kaleji. Rwande kuna vuna bintu ku Kasai, ashakala lwake pale. Me Kasai na kimbia, utasema Kasai na kimbia njala. Ata. Awa tota wakimbia njala. Chilombo jana beni armée ya Chilombo kwa komalisha bakatange, jo bakie pa pouvoir. Na mujue, njo vile mu histoire inakuwaka. Bakasai kila wakati bonjo anatokaka ku Kasai kwa komalisha bakatange ku Katanga. Mu politiki ya mingi banatilizaka Bakasai jo kwa kuvinya bakatange kubakirisha mtu mwa pa pouvoir. Mobutu njo vile alitaka Bakasai tena. Banamua Lumumba ku Katanga. Banamubamba kule. Basha mtobola mamacho kule, meja kudanganya bakatange. Banamleta Lumumba basha kumtobola macho do asaka mufutu lwake. Tonde tumuye ku Katanga, ju tuingishe bakatange un problème. Journal ya kwanza le lendemain toka kasema nini? Bakatange village mwa hivi kulikasi kule njo banamua Lumumba. Yote njua nini? Baleteke esprit ya kuleta désordre Katanga. Il a fallu beaucoup d'années. Je pense que c'est ma panne Lumumba ba ana bakatange arma Lumumba. Je revois plan ba Mobutu. Banabamba Lumumba banampika. Na bale banazo msindikiza Lumumba ba policier ba militaire. Parfois bakaseka kama ni 3. Bale barenda kumbamba Lumumba kuma Kisangani kule. Banamweba escort na mtobola macho. Bale ba militaire. Banambeba comme colis, banamweka mu avion, banamleta Katanga. Chomber katalaka. Chomber sema kama spende ule muntu mumlete huko. Stop. Mais ça veut les Belge, jo alikuwa ba collaborateur a Chombe. Barikuwa na ba sponsor bake, banani bien na supporter état indépendant à Katanga. Ba Belge alikuwa na besoin. Ana Chombe. Si ba Katanga tuko besoin na Lumumba. Si tuko besoin na indépendance yetu point barre. Tout ça kuipata, c'est fini. Ba Belge wanaanza sa ule Lumumba iko dangereux. Jo ama intérêt yetu shiba occidentaux. Banamweka Mobutu pale Mobutu ndio muindaka Lumumba anaenda kumkamata anataka kutambuka pa pirogue ende kama ni wapi. Banamuleta ba Belge barikuwa kote ya nini ya Katanga. Juu reste ya Congo. Barikuwa bena bafukuza ma mutinerie. Ba mingi barikuwa bena sponsoriser Chombe. Juu akasema tulete Lumumba huku.
ana bakatenge wa Mombaka ba Belge wa Mombaka bakuya na kokatanga. Il fallait que m'emprisonner quand on allait en Belgique, mais par contre ça mtobola macho zamani kwa militaire à Mobutu. Ni leo hii kama unafanya enquête na majina wale ba militaire wa mskortaka Lumumba, parfois ni bakasai kama ni ba 3. Et les Kasai n'aimaient pas Lumumba. Kalonjili tunga kumpendaka Lumumba. Eche Tshisekedi kumpendaka Lumumba, anamuitaka na crapaud mu lettre moi hivi. Kubitu ya mingi tutaniambia. Chomba kwa intérieur la Lumumba, ta toke kule. Mambo na Kikongo qui a désordre qui va kia kule. Na mimi naleta sasa raison. Kama Katanga ilibakia paka Katanga à part paka na leo. Kama tuna ma problème ya kuchange tu unaona leo. N'importe qui kama nataka nyamba mavi encore Katanga. Et nakwambia sema tout Congolais a droit de se promener. Ah, qui t'a dit ça? Dans la légalité, dans le respect de la loi. À chaque phrase yenu bien. Si vous êtes tout na ile uhuru ya kutembea mu Kongo kwenda fasi yote unapenda, heshimu kanuni, reglement, heshimia loi. Kama kuna heshima ya loi, kuheshimia loi njoo tunaona hivi mnafanya Katanga, sababu mnavifanya. Jumwe kutembea c'est-à-dire mu désordre. Utazo na nyamba pa poste, mu na nyamba pa poste. Mu na koyola mu le centre ville à Lubumbashi, shibe nyaba Katanga centre ville to 37 koyola. Ata tukana mawese mwa ibunendo nalipa quelque part pale unaingia kwa centre culturel français mawese kwa papa tsajuaka muna nyamba fashi yote muna gola fashi yote njo liberté le mwana wale to Katanga ta bandu njo problem iko napita Katanga bakatange banasema hivi bantu wote wanabasomea Mboso anaita ba député nationaux Katange banamwambia ma problème yato Katanga bakasayen njebe kwa la base Mboso anabasikia olia condamner bakasayen Mboso anashinda condamner bakasayen njoo nini président chefu yake président la rumweka Mboso pale mu mafia ya ma corruption ni Kasai mwingine Chilombo anashinda condamner batoto bawewa ku condamner gouvernement ki Kasai Mboso ana renvoyer balle kwa député nationaux Katange mwende kwenu muishe le fujo paka Katange bateshe le fujo je ju fujo kuna njani ku présidence calcul yote mathématique ya satan kuna njani ku présidence ju nikula ku présidence joko ko mtu anapenda kubakia président milele anutiliza matoto abantu Kasai eko na batoa ju tubauwe mu Bukomvi bapike frime ya sema bananza tena nini génocide ya bakasayen épuration bakasayen Juba Rwandais bengiriemo, ba Ugandais bengiriemo, ba tubebe shi ba Congolais, ba tu diriger na bunduki. Mimi nimembege mambo, pasha kupita kama ni 2 ans. Tafuta ma video yangu. Mimi nisemanga niko prophète. Bantu mimi nasema sayamboko prophète. Mimi nisemanga uko bego nenda. Chilo mwana tafutaka par tous les moyens Katanga ba mi diriger na bunduki gokicha. Ça veut Kagame na Museveni ben na diriger Rwanda na Uganda na onda Muranda wanta wasemaki. Uganda bantu basemaki bantu wenu ngopa Museveni Rwanda ni prison chilo mbona na ile esprit kama Katange na nguka tu bana bloquer bakasano na fa ongala bakatange bego na boka bale batoto bawa bote nje na bani aner Katange wanashinda kuongea kwa telefone banduku yangu babsema Swahili Kongo yote mzima msikie Katange kwabo hawezi kubeba telefone mu Lubumbashi anaongea tasema atola mwita ni je maisha ko mbaya Tshisekedi ni je gouvernement Tshisekedi fa ki du régime bana kusikia wale bawewa batakupiga kwa benyewe ata banasemaka bale ni banduko to ba Congolais bale ba étranger tuanze kuulizana ni unasema mkiswahili juna ba mama babusha masoko mu Lubumbashi Likasi kubukavu kule kuma Ituri musikie njo problemu inapita Katanga tamu na shaka kesho unakuwa vita si tuko tayari tutenda kupeleka problemu mbali sana kwa ONU ule Kasai tafanya erreur ama kompanye Chilombo mui bêtise atatoka mzima bantu paka prison tutamifuata vile Kagame konafuata bale ba Rwandais tutamiwinda fasi yote takimbilia Mozambique au réfugié mu Afrique du Sud au Canada jina yako paka tu lancer mandat d'arrêt bantu batauana nijua nini mwanje mnataka créer guerre njoo mna na bilan kupatia ba Congolais